रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की कब्र को जन्नत के बागात में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि काफिर की कब्र जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाती है। अज़ाब कब्र एक ऐसी हकीकत है कि जिसका जिक्र कुरान करीम में बराह रास्त तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत से मुफस्सरीन कराम फ़िरौन के वाक़े से इसकी दलील पेश करते हैं। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाब कब्र के मुतल्लिक़ कई फरमूदात नकल किए गए हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की कब्र में उस पर 99 बहुत ही जहरीले और बड़े सांप मुसल्लत किए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहेंगे, और वो सांप इस कदर जहरीले होंगे कि अगर उनमें से कोई भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो उस ज़मीन पर कभी सब्ज़ा उगने के काबिल न रहे। अब हमारे तो ये ईमान का हिस्सा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाला हर लफ्ज़ सच्चा और मबनी पर हकीकत है, लेकिन बहुत से मुनकरीन इस्लामी तालीमात और अकायद का मजाक भी उड़ाते हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसकी दास्तान का अख्तिताम हो जाता है, और ऐसे ही लोगों के सामने अल्लाह ताला फिर अपनी निशानियां रखता है, और उन्हीं निशानियों में से एक निशानी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी और इस्लाही वीडियोज़ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर या मकामी अखबारात और चैनल्स पर ऐसे बहुत से वाक़यात पढ़े और देखे होंगे कि जो अज़ाब कब्र से मुतल्लिक हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लेपिंगटन फ्यूनरल सर्विस सेंटर में कब्र में सांप की मौजूदगी का एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया कि जिसे खुद इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। लिपिंगटन में अपने एक अजीज को सुपुर्द खाक करने के लिए जब कुछ गैर मुस्लिम इकट्ठे हुए, वहां पर कब्र खोदी गई, और जो ही ताबूत को कब्र में उतारने का वक्त आया तो लोग ये देखकर दहल गए कि कब्र में एक काला सांप मौजूद था, गोया जैसे वो कब्र में मैयत ही का इंतजार कर रहा हो। पहले पहल तो लवाहकीन उसी तरह वहां पर खड़े रहे कि शायद ये सांप यहाँ से चला जाए, लेकिन जब उसने हिलने का नाम न लिया तो फिर उसके बाद सांप पकड़ने वाले एक माहिर को बुलाया गया, जिसने कब्र के अंदर उतरकर उस सांप को काबू किया। सोशल मीडिया पर यह फुटेज शेयर होने के बाद जहां मुसलमानों का कहना यह था कि ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए अल्लाह ताला की जानिब से ये इशारा है, तो वहीं बहुत से लोगों का अभी भी ये मानना था कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह सांपों का निकल आना एक रूटीन की बात है। बहरहाल, चाहे इस वाक़े में ये एक रूटीन मैटर ही क्यों ना हो, बहसियत मुसलमान हमारा तो ईमान यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए अक्सर ऐसी निशानियां जाहिर करता रहता है, और हम अज़ाब कब्र पर इसीलिए भी ईमान रखते हैं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपने सहाबा को इसके मुतल्लिक ना सिर्फ इरशाद फरमाया बल्कि इससे पनाह मांगने की भी नसीहत की। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर यही दुआ करते रहना चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी सांसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरें, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की यही आरजू है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अज़ाब कब्र के मुतल्लिक तो बयान फरमाया जाता है कि काफिर की कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़े जाते हैं, जो उसका गोश्त सुबह शाम खाते रहते हैं। उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है। सुनन अबी दाऊद में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार के नखलिस्तान में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी। आपने ये दरियाफ्त किया कि ये कब्रें किन की हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो ज़माना जाहलियत में फ़ौत हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से आग के अजाब और दज्जाल के फितने की पनाह मांगो। जब मोमिन को कब्र में उतारा जाता है तो उसके पास एक फ़रिश्ता आता है और उससे पूछता है, तुम किसकी इबादत किया करते थे? बस अगर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत से नवाजा था तो वो कहेगा, मैं अल्लाह की इबादत करता था। फिर कहा जाता है कि उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? वो कहेगा, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर उसके अलावा उससे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर जहन्नुम में था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तुम पर रहम किया और इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना दिया। और जब काफिर को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसके पास एक फरिश्ता आता है और उससे पूछता है कि तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर उससे कहा जाएगा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? वो कहेगा, मैं तो वही
کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، وہ فرشتہ لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارے گا، وہ اس قدر زور سے چیخے گا کہ جن و انس کے سوا تمام مخلوق اسے سنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مردہ چیختا ہے، انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو، جہاں لے جا رہے ہو اگر تم اس کو دیکھ لو تو خود تم بہت عجلت کرو گے، اور اگر بدکار مردہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ جلدی نہ کرو، اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے۔ خواتین حضرات، دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ بیشتر اوقات تو دنیا میں ہی سامنے آ جاتا ہے، لیکن خلاف شریعت اقدامات کرنے کا نتیجہ دنیاوی زندگی کے بعد بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور ایسا ہی کچھ کراچی میں شراب پی کر مر جانے والے شہری کے ساتھ ہوا جو دنیا کے لیے عبرت کا سبق چھوڑ گیا۔ روزنامہ امت کے مطابق لانڈھی میں واقع شیرپاؤ مولا مدد قبرستان کے گورکر ذاکر نے یہ عبرتناک واقعہ بتایا۔ 2014 میں لانڈھی میں زہریلی شراب پینے سے 3 افراد مر گئے تھے، ان میں سے ایک کے ورثاء نے ذاکر کو قبر تیار کرنے کی ہدایت کی۔ گورکن کے بقول محض 1 فٹ کھدائی کے بعد ہی قبر سے باقاعدہ سانپ کے پھٹکارنے کی آواز تو آنی شروع ہو گئی، جس سے ہم ڈرے، لیکن سانپ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے قبر کھودی اور جنازے کا انتظار کرنے لگے۔ جب مرنے والے کو قبر میں ابھی اتار ہی رہے تھے تو اچانک بھورے اور کالے رنگ کے درجنوں بچھو قبر سے نکل آئے اور میت سے لپٹ گئے۔ وہاں موجود افراد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور سب نے کہا کہ جلدی جلدی قبر کو ڈھانپ دو، اور یوں وہ تدفین کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی محفل میں کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ہم حج کی نیت سے یہاں آئے تھے، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں ایک کالا سانپ نظر آیا، ہم نے وہ گھڑا پر کر دیا اور اس کے بعد دوسری قبر کھودی، لیکن دوسری مرتبہ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قبر کھودنے پر بھی ہم نے ویسا ہی سانپ وہاں پر موجود پایا۔ ہم جلدی میں اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کے پاس تشریف لائے ہیں کہ آپ کیا ہمیں نصیحت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دو، یہ سانپ اس کے کسی عمال کا نتیجہ ہے، اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ موجود پاؤ گے۔ چنانچہ ساتھیوں نے ایسا ہی کیا اور اس میت کی تدفین کر دی۔ سفر حج سے واپسی پر انہوں نے اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ شخص غلے کی تجارت کیا کرتا تھا، روزانہ گھر کے کھانے کے لیے غلہ نکال دیتا اور اسی برابر اس میں کنکریاں اور بھوسا وغیرہ ملا دیتا تھا اور لوگوں کو وہ بھوسا غلے کے بھاؤ بیچا کرتا تھا۔ اس کی ایسی بددیانتی پر اللہ رب العزت نے اسے قبر میں سانپ کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ خواتین حضرات، یہ جتنے بھی واقعات آپ کے گوش گزار کیے ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اس دار فانی سے دار البقاء کی جانب کوچ کرنے کی تیاری کریں۔ اگر آپ کی ذہنی اور قلبی حالت ہماری اس ویڈیو نے چینج کی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسے ہی اسلامی اصلاحی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔